چالاکی عرب و پدر خانه کردینی شاه قطابی آبدین و کلیجا نوروز تشکا زمان را باید به چالاکی کلیجا قطابی آبدین کما چند جورین خانه هنین کردی امروز که بچه وارگیران زنکو نوروز امروز بین دانانا و بیستواله داکو مرنج و بیستواله و داکو پتر خطابین بچه مدگل خطابین بچه دیتر نزدیکی یک بن هم نیازی نگاه بنام داشته بد دیر چه روتیناتن زنکوی ما مستقیم خطابیان راگرتنی یادی خواردن کردواری کانو جلی کردی لا چالاکی کدا خواردن کان دفروشرین و با نرخی کی زور کمو رمزی اویش ده هاتکی بکاوتی لا پروسه کی کراوده دواتر حساب دکرتو عادی صندوقی گروپی کمک دکرت خواردن کان بشه کی کشتی فستیوالا که بنای کلتوری و بشه کی کشتیش خواردن کان خوانی کلتوری و خوانی سردمیانه شده ده بلان بشه کی کشتی کلتوریه و کو اساس سرمزی اما ام دور خوانی لیه دوکشکو گن بکردو و لسرمزی کان ترش که عرض کراوام یا براغ قراو И вот что сама Татьяна говорит о своей коллеге. Вот здесь как раз очень хорошо видно у девушек осанку, видно, как наклонен. Когда мы с вами идем по подиуму, наши руки не... Здравствуйте, я модель, я участвую практически во всех показах, которые здесь сегодня есть. Мне очень нравится здесь находиться, потому что всегда есть возможность надеть что-то очень красивое, очень женственное. Выставка проходит 3 раза в год, в начале февраля, вот сейчас 6 по 9, еще есть пару дней, вы можете посмотреть нас. Потом мы будем в мае, с 21 по 24 мая.